بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نکاح نامہ کے 25 کالم کیا کہتے ہیں، انہیں کس طرح سے فل کیا جائے اور نکاح کے موقع پر فراڈ سے کیسے بچا جائے۔ السلام علیکم، میں ہوں راؤ محمد زکریا۔ آج کی لیگل اویئرنیس سیریز میں ہم اسی مسئلے پر بات کریں گے۔ اسلامی قوانین کے مطابق نکاح کوئی مذہبی رسم نہیں بلکہ مرد اور عورت کے درمیان ایک قانونی معاہدہ ہے۔ یہ معاہدہ میاں بیوی پر بہت سی ذمہ داریاں عائد کرتا ہے، اسی لیے اس معاہدے میں داخل ہونے سے پہلے نکاح نامہ کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے۔ ناظرین، اب ہم نکاح نامہ میں موجود تمام کالمز کو کس طرح سے قانونی طور پر فل کیا جاتا ہے اس چیز کو سمجھیں گے۔ تو کالم نمبر 1 میں جس جگہ پر شادی ہو رہی ہے اس جگہ کی تفصیلات درج کرنی ہوں گی، اور کالم نمبر 2 سے 6 تک دلہا دلہن کی بنیادی معلومات، مثلا ان کا نام، ولدیت، عمر، شناختی کارڈ نمبر وغیرہ، یہ سب چیزیں درج کرنی ہوں گی۔ اور کالم نمبر 7 سے 10 تک دلہا دلہن کی طرف سے اگر کوئی وکیل مقرر کیا گیا ہے تو اس کی تفصیلات درج کرنی ہوں گی۔ اور کالم نمبر 11 میں شادی کے گواہان کے نام، ولدیت، ان کی رہائش وغیرہ کے حوالے سے تفصیلات درج کرنی ہوں گی۔ دوستوں، یہاں پر کوشش کی جائے کہ شادی کے گواہان لڑکا لڑکی کے رشتہ داروں میں سے ہوں۔ اور کالم نمبر 12 میں شادی جس دن ہو رہی ہے اس دن کی تاریخ لکھنی ہوگی۔ دوستوں، نکاح نامہ کا کالم 13 بہت ہی اہم ہے۔ اس کالم میں نکاح کے موقع پر میاں بیوی کے درمیان جو مہر کی رقم طے پاتی ہے اس کی تفصیلات درج کرنی ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مہر کسے کہتے ہیں۔ اپنے ناظرین کو یہاں بتانا چاہوں گا کہ اسلام نے عورتوں کو بہت سے حقوق دیے، جس میں سے ایک حق مہر بھی ہے۔ مہر کے حوالے سے قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، عورتوں کو ان کا مہر عطا کر دو، پھر اگر وہ خوشی خوشی تمہیں دینا چاہیں تو شوق سے کھا لو۔ مہر کی تعریف محمد لاء کے سیکشن 285 میں بیان کر دی گئی۔ مہر وہ رقم، وہ مال ہے جو بیوی کو شوہر کی طرف سے نکاح کے عوض دی جاتی ہے۔ مہر پیسوں کی صورت میں، زیورات، لائف انٹرسٹ یا جائیداد کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ مہر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، معجل۔ معجل مہر شوہر کی طرف سے بیوی کو شادی کے موقع پر ہی ادا کرنا ہوتا ہے، اسے انگریزی میں پرامپٹ ڈاور کہا جاتا ہے۔ مہر کی دوسری قسم موجل کہلاتی ہے، جو کہ میاں بیوی کے درمیان جو خاص وقت طے پایا جاتا ہے اس پر ادا کرنی ہوتی ہے، یا پھر دونوں میں طلاق واقع ہو جائے یا دونوں میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو اس صورت میں ادا کرنی ہوتی ہے۔ مہر کی ایک تیسری قسم جو کہ غیر معجل کہلاتی ہے، یہ میاں بیوی کے درمیان جو خاص وقت طے پایا جاتا ہے اس پر ادا کرنی ہوتی ہے، اور اگر خاص وقت کا تعین نہیں کیا گیا تو پھر جب بیوی ڈیمانڈ کرے گی شوہر کی طرف سے بیوی کو تب ہی ادا کر دیا جائے گا۔ پہلے کے جو نکاح نامہ ہوا کرتے تھے ان میں مہر غیر معجل کی جگہ موجل لکھا ہوا کرتا تھا، لیکن بعد میں اس کو امینڈ کیا گیا اور غیر معجل کر دیا گیا۔ اسی پوائنٹ پر جسٹس سہیل اقبال بھٹی صاحب کی ایک ججمنٹ بھی ہے، محمد سجاد ورسز ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، جس میں جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر غیر معجل مہر میں کسی خاص وقت کا تعین نہیں کیا گیا تو جب بیوی اسے ڈیمانڈ کرے گی تبھی ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح کی ایک اور لینڈ مارک ججمنٹ طاہر حنیف ورسز سائرہ کوثر، جس میں جسٹس سردار عبدالحمید نے غیر معجل مہر اور مہر موجل کا فرق بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ مہر موجل بیوی طلاق یا ڈیتھ سے پہلے طلب نہیں کر سکتی، جبکہ غیر معجل مہر جب جو کنڈیشن اس میں بیان کی گئی ہیں، جو وقت بیان کیا گیا ہے اسے تبھی ادا کرنا ہوگا، اور اگر ایسا کوئی وقت بیان نہیں کیا گیا تو جب بیوی طلب کرے گی تبھی شوہر کو اسے ادا کرنا ہوگا۔ دوستوں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کالم نمبر 13 کو کس طرح سے قانونی طور پر فل کیا جائے۔ کالم نمبر 13 میں مہر کی رقم پوچھی گئی ہے، تو اس کا جواب ہمیں اس طرح سے دینا ہے۔ مثال کے طور پہ مبلغ 50,000 روپے معجل مہر،
ब्रैकेट में लिख देंगे अदाशुद, क्योंकि ये निकाह के मौका पर देना होता है। और आगे लिखेंगे मुबलिग 3 लाख रुपए और 2 एकड़ ज़रई ज़मीन की एग्जैक्ट लोकेशन गैर मुअज्जल महर। इसी तरह ही कॉलम नंबर 14 में पूछा गया है महर की कितनी रकम मुअज्जल है और कितनी गैर मुअज्जल। इसका जवाब हमें इस तरह से देना है, मिसाल के तौर पे मुबलिग 50,000 रुपये महर मुअज्जल जो दुल्हा ने बवक्त निकाह रूबरू गवान के दुल्हन को अदा कर दिए हैं, जबकि मुबलिग 3 लाख रुपए महर गैर मुअज्जल निकाह के 1 साल के अंदर अंदर दुल्हन को अदा किए जाएंगे। और 2 एकड़ ज़रई ज़मीन, फिर ज़मीन की लोकेशन लिखेंगे, निकाह के 15 दिन के बाद दुल्हन को मुंतकिल कर दी जाएगी। और कॉलम नंबर 15 में ये पूछा गया है आया महर का कुछ हिस्सा शादी का मौका पर अदा किया गया है तो किस कदर। इसका जवाब हम इस तरह से देंगे, मिसाल के तौर पे मुबलिग 50,000 रुपये महर मुअज्जल दुल्हे ने बवक्त निकाह रूबरू गवान के दुल्हन को अदा कर दिए हैं। कॉलम नंबर 16 में ये पूछा गया है कि आया पूरे महर या इसके किसी हिस्से के एवज कोई जायदाद दी गई है तो उसकी तफसीलात वगैरह पूछी गई हैं। कॉलम नंबर 17 में अगर कोई ख़ास शराइत हो तो वो पूछी गई हैं जो मियाँ बीवी के दरमियान निकाह के वक्त तय पाती हैं। मिसाल के तौर पर बीवी शादी के बाद भी अपनी जॉब को जारी रखेगी या वो अपनी जॉब स्टार्ट करेगी या अपनी तालीम को जारी रखेगी, इस तरह की शर्तें इसमें लिखवाई जा सकती हैं। लेकिन इस तरह की शर्तें जो कि गैर शरई गैर कानूनी हों वो नहीं लिखवाई जा सकती। निकाह नामा का कॉलम नंबर 18 भी बहुत ही अहम है। इसमें यह पूछा गया है आया शौहर ने तलाक का हक बीवी को तफवीज़ कर दिया है, और अगर कर दिया है तो कौन सी शराइत के तहत। तलाक तफवीज़ तलाक की एक किस्म है। तलाक देना मर्द का शरई हक है, लेकिन अगर शौहर अपनी मर्जी से अपनी रजामंदी से ये हक बीवी को ट्रांसफ़र कर देता है, डेलीगेट कर देता है, तो इसे तलाक तफवीज़ कहते हैं। तो अगर शौहर की तरफ से ये राइट डेलीगेट कर दिया गया है तो उसकी तफसीलात यहाँ पर दर्ज कर दी जाएं। मिसाल के तौर पे जी हाँ, शौहर ने बीवी को तलाक का हक तफवीज़ कर दिया है अगर बीवी पर तशद्दुद करता है तो। कॉलम नंबर 19 में ये पूछा गया है आया शौहर के तलाक के हक पर किसी किस्म की पाबंदी लगाई गई है। तो इसका जवाब यूं हो सकता है, मिसाल के तौर पे हाँ जी, अगर बीवी को तलाक देता है तो इस सूरत में उसे 5 लाख 6 लाख जो भी रकम लिखवाई जाए वो यहाँ पर लिखवाई जा सकती है। कॉलम नंबर 20 में ये पूछा गया है आया शादी के मौका पर महर व नान व नफ़का वगैरह से मुतल्लिक कोई दस्तावेज तैयार किया गया है। तो अगर कोई अलग से सेपरेट इकरारनामा वगैरह तैयार किया गया है तो उसकी तफसीलात यहाँ पर दर्ज की जाएंगी, नहीं तो यहाँ पर मुख्तसर लिख दिया जाएगा कि शौहर की तरफ से बीवी को 8,000 रुपये माहाना खर्चा नानो नफ़का अदा किया जाएगा। कॉलम नंबर 21 में ये पूछा गया है आया दूल्हे की अगर कोई बीवी पहले से मौजूद है तो दूसरी शादी करने के लिए मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत चेयरमैन सालसी काउंसिल से इजाज़तनामा हासिल किया है। तो अगर दूल्हा कंवारा है तो यहाँ पर सिंपली लिख दिया जाएगा कि दूल्हा कंवारा है। अगर वो दूसरी शादी कर रहा है तो इजाज़तनामे की तफसीलात यहाँ पर लिखी जाएंगी। इसी तरह कॉलम नंबर 21 अलिफ में ये बात पूछी गई है आया दूल्हा रंडवा या तलाक याफ्ता है। रंडवा उस शख्स को कहते हैं जिसकी बीवी फौत हो जाए। तो अगर कोई ऐसा मामला है तो यहाँ पर उसकी तफसीलात दर्ज करनी होंगी। इसी तरह कॉलम नंबर 21 बे में आया दूल्हे के पास पहले से बीवी या बीवियाँ मौजूद हैं। अगर दूल्हा रंडवा या तलाक याफ्ता है तो इसके बच्चों की तादाद और नाम, तो उस हवाले से यहाँ पर सिंपली तफसीलात दर्ज कर दी जाएंगी। कॉलम नंबर 22 में यूनियन काउंसिल की तरफ से जो दूल्हे को दूसरी शादी करने का इजाज़तनामा हासिल हुआ है उसकी तफसीलात दर्ज करनी होगी। और कॉलम नंबर 23 में निकाह ख्वाह का नाम, वल्दियत, पैदाइश, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह दर्ज किया जाएगा। और कॉलम नंबर 24 में शादी रजिस्टर्ड कराने की तारीख लिखी जाएगी,
जिस दिन मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत ये शादी रजिस्टर्ड हुई है वो तारीख लिखी जाएगी। और कॉलम नंबर 25 में निकाह ख्वाह का जो फ़ीस अदा की है उसकी तफसीलात, वो फ़ीस की रकम लिखी जाएगी। नाजरीन, हमने निकाह नामे के तमाम कॉलम्स को तो समझ लिया और ये भी समझ लिया कि उन्हें कैसे फिल किया जाए। अब मैं आप लोगों को इस बात से आगाह करूंगा कि किस तरह निकाह नामे में मुमकिन फ्रॉड से बचा जाए। सबसे पहली चीज़ जो मेरी नज़र में है वो ये है कि रुखसती से 1 या 2 दिन पहले निकाह नामे को फरीकैन आपस में बैठकर इसे फिल कर लें, क्योंकि जब बारात आ जाती है तो इस वक्त दोनों फरीकैन के लिए एक प्रेशर का माहौल होता है और इस तरह फरीकैन को एक दूसरे की वो शराइत और मुतालबात भी मानने पड़ते हैं जो पहले से तयशुदा नहीं होते। इस तरह से लड़ाई झगड़े का डर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बेहतर यह है कि बारात आने से 1 या 2 दिन पहले निकाह नामे के तमाम कॉलम्स को सुकून और इत्मीनान के साथ फिल कर लिया जाए। नाजरीन, दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों के इल्म में लाना चाहूँगा वो ये है कि निकाह नामा के तमाम कॉलम्स को अच्छी तरह से फिल कर लिया जाए। किसी भी कॉलम को खाली ना छोड़ा जाए, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि निकाह के मौका पर जो शर्त या रकम ना लिखी हो बाद में इसका इजाफा कर दिया जाए। पंजाब में तो ये कानून है कि निकाह रजिस्ट्रार तमाम कॉलम्स को फिल करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे सज़ा भी हो सकती है। नाजरीन, तीसरी चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो ये है कि निकाह नामा फिल करते वक्त ऐसे पेन इस्तेमाल करें जिनकी स्याही को मिटाया ना जा सके, जैसे कि बॉल पॉइंट्स। इंक पेन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि उसकी स्याही को बआसानी मिटाया जा सकता है और उसमें किसी भी चीज़ का इजाफा किया जा सकता है। आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।